कहलु कौन आसु कौन खाइबु कहलु तुमरे परी कहू परी कांदियो देख कौन है ना ना तू कौन हबु कह मु खाइबी सैंडविच खाइबी आउ मोमोस खाइबी आउ ये खाइबी चाट खाइबी चाटा मते बहुत भल लागे से चाटा फोल कोई पीबी ना मरीजी ठंडा है मरीजी पूरा आक्रांत है सिमेंट भाई तो ना सिमेंट का डायरेक्ट पड़ी आ गोटे गोटे नहीं आसिया तोर गोटे मोर गोटे आम आसी कौन कॉलेज स्क्वायर चिकू को भोक प्रबल मत भोक लगे चिकू भोक चिकू खाली खाया विकल लगे चिकू मगैले देखिए कौन सब मगौली बाहर पड़े खाली कटक दहीबरा खाइ कटक दहीबरा हल्का पकाइबो नॉर्मल जदी इच्छा होनी खाली इच्छा हो खाइबो मु जीती जीवी से जाइली जो झियर जरा प्रथम कॉलेज रे एडमिशन करके जे नई कॉलेज खाइ गेली से कोडी गइलु जो रइदरे जाइथले खाइबो जे फांका रे जाइथले इच्छा कला बळे हां ना या काम दुनिया काम सारी राई राती हे जीवो गला टाइम हो नै हम जीबे खाइ दिए छै कौन आज चिकू मगाऊँ देखिए भिडियोटा देखो देखिले जाना कौन मगाऊँ खाइबा से गहली दुकान सब मार्केट कौन कहला कहले कि डाकिले तो भौणी आसले तुमको डाकी ना ये कहला नहीं ये फास्ट दिन भाई को कॉल कर हाँ मार्केट जा कहला चिकू को कौन कॉल कर चिकू आस मोमोस खावे मोमोस रेडी टेस्ट तू खा मुझे देखी तो देखी आसीगला पूरा सैंडविच चिकू आमर खाऊँ गरम गरम सैंडविच खाओ खा 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 रेडी खा खा तू खा तू वीडियो कर तू खा मु वीडियो कर देबा चिकू आपर पुणी कौन खाइबू पापड़ी चाट तापर आहुरी बहुत किसी अच्छी ना कि चलती कंटिन्यू अच्छी ना कि आपर आहुरी किसी अच्छी खाइबा चिकू रेडी देखी चलते नहीं देखी चलते कौन सब खाऊ चिकू आमर अच्छी पूरा जो नंदनकानन जब बाहर बाघ जन बाहर लगे नहीं बिक्री लगे आसे पूरा से पूरा एक्साइटमेंट अच्छे खाइबा केत दिन पर खाऊ बहुत दिन पर मसे पर 2-3 सप्ताह 2-3 सप्ताह आ 5-10 मिनट फाइनल लास्ट चिकू अपेक्षार फल अंत घटी चलिए लास्ट को केते पचर देले मुझे दुख लगला देखिए देवे नहीं बोधे फाइनल तू खा चिकन लटरी लगी पेट पुरुष टे पैसा पानी भी पुरी जाता पेट पुरी नहीं ताती ना गरम अच्छी ताती चलो खाऊ खाई आहरी कौन मालपुआ खाइबा खाई सारे
କୋଉଠି ବାହାରିଲା ଦେଖ କେତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ଦେଖୁଛ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପୁଣି ଗୋଟେ କଣଟା କଣ କହିଲୁ କଣଟା ତୋର ବ୍ଲାକ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ତୋର ଏଇଟା କଣଟା ମୋର ହଉଛି କୋଲ୍ଡ କଫି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାଣି ଭଗବାନ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କେତେ କାମ ପୁଣି ଆହୁରି ପୁଣି ଦୋକାନ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅଛି କେତେ କାମ ଅଛି ଆଜି ଚିକୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବା ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିକୁ ମୋତେ ଆଜି ଚିକୁ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଘୁମାଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଜାଣିଛୁ ନା ହେଲମେଟ୍ କାହିଁ ମଉସା ଟିକେ ରହିଯାଅ ଆମେ ଯାଇସାରୁ ଏ ପାତ ନାଇଲାନି ପାତନି ଆସିଗଲା ଚିକୁ ରହିଲ ପାତନି କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ କାହିଁ ବିଦେଶ ରହିଲ ଏବେ ଜିତୁ ଆସିଲା ବିଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ହଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ହଁ ଆସି ମାନେ ଜିତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଓମ୍ ପି ସ୍ଥିତ କ'ଣ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛ ଆକୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ ଟିକେ ଅଟୋରେ ଏଇ ଅଟୋରେ ଯିବ ଅଟୋରେ ଅଟୋ ଯିବ ଏଠି ବସ୍ ଜିତୁ ଆଜି ଆଇଛି ରାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିବନି ହଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଅଟୋ ଫଟୋ ମିଳିବ ସୁନା ଦୋକାନ ସେଠି ଇଏ ରଖୁଛି ଏଠି ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ସେଟା ଆଗକୁ ନେଇଆ ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଜୁଏଲରକୁ ସିଏ ରଖୁଛି ଏଠି ରଖୁଛୁ ସିକୁ ନେ କ'ଣ ନେଉଛୁ ଗିଫ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ ଦେବି ଗିଫ୍ଟ ବିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଲୁ ସ୍ପେଶାଲ ରାକ୍ଷୀ ଅଫର ଚିକୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲକେଟ୍ ଦେଲେ ଚିକୁ ହଜିକି ଚିକୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲକେଟ୍ ଦେଲେ ତା ଗୋଟେ ମନ ଯାଇ ଦେଲେ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ ଚିକୁ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଚିକୁ ଦେଖାଲୁ ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ ଚିକୁ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଚପଲ ଆଣିନି ତୋର ଦେଇଦି ଆସି ଦୋକାନରେ ଚିକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଦେଲି ଚିକୁ ଖୁସି ତ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଚାଲେ ଭଲ ଚୋର ଫୋର ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲେ ଆଜି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ହେଲାଣି ଉପରକୁ ଆସୁନୁ ଆସିବୁ ପୁଅ ବ୍ଲେଜର ଫ୍ଲେଜର ପୁରା ଧରିଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ପିନ୍ଧିପାରିବ ଆଗକୁ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଆଗକୁ ପିନ୍ଧିବ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚୁଟି ଫୁଟି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଆଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟ ପୁରା ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଖରାଦିନ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ତମେ ଅଛ ମୋ ଯେଉଁ ଗଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ହବ ହେଇଯିବ
ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି ଏରା କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଫୋନ୍ ନବା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ଲାୱାରଟା ନା କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଞ୍ଜିଟା ନା ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜିର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ନେବୁ ଦେଖିଲୁ ନେ ହୁଁ 400 ଟଙ୍କା ଚିକୁ କିଣୁଛି ଛତା ଏଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବୁ କଲେଜରେ ଭଲ ହେଇଛି ତ କଲରିଂ ଭଲ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ନେବୁ ବାହାରିବ କେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନେବୁ ନେବୁ হ্যাঁ হসিবে কাই হসিবে তুই নেবু তো হসিবে কাহিଁକି কলেজ দেখলে ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନେଇଯା ହେଲେ ଏଇଟା ରଖିପାରିବିନି ନା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କୋଉ ଲାଭେଣ୍ଡରଟା ହଁ ହେଲା ହେଇ ସେ ଦେଖିଲୁ ଅନେଇଲୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନେଇକି ତା ଭିତରେ ପସ୍ତା ଏମିତି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ବ୍ଲୁଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଟା ନେବୁ କହ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲୁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏଇ ଯେ ଫୁଲଟା ଅଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ବ୍ଲୁଟା ନେଇ ହଁ ଚିକୁ ହେଲା ସେ ଥାଉ ସେମିତି ଧରିଛି ତ ସେ ଯିବ ଘରକୁ ନେଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କାହିଁ ଚାଲ ଲାଗିବି ତୁ ତ ଆସିଲି ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ମତେ କ'ଣ ଚାଲ କହୁଛୁ